Yang di belakang kurang serentak, apalagi yang di samping kurang digertak. Biar tambah jos dan lebih ekstra jos ditambah mat jos. Maka jawab salam saya dengan penuh semangat dan suara yang retak dan serentak. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat beruntaikan salam lalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Yang terhormat pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Mubarak Bajo, Abuna Al-Ustaz Abdul Muiz Magister Pendidikan, beserta istri tercintanya Umina Umi Endang Wayunisi STP, serta jajaran ustadz dan ustazah dan seluruh hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini. Dengan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Hidup Bersama Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, sebagai muslim kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita pun mengetahui bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci lainnya kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Taurat kepada Nabi Musa AS, Zabur kepada Nabi Daud AS, dan Injil kepada Nabi Isa AS sebagai petunjuk kehidupan orang-orang yang sejaman dengan mereka. Dan Allah telah mengajarkan bahwa setelah turunnya Al-Quran, orang-orang tidak perlu mengamalkan kitab-kitab terdahulu tersebut karena telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dan prinsip yang dilakukan oleh tangan-tangan kaum yang diberi kitab tersebut memenuhi hawa nafsu mereka sendiri. Sekarang ini orang-orang harus mempercayai dan mengamalkan ajaran Al-Quran karena Al-Quran diwahyukan bagi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada dan sampai akhir zaman. Dan ada pun sebuah hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar sebagai bukti kebenaran kenabian Muhammad SAW. Al-Quran memiliki struktur dan gaya bahasa yang sangat tinggi, nilai sastra serta kandungan maknanya yang sangat mendalam yang tidak akan pernah bisa disaingi oleh karya manusia manapun. Isi Al-Quran mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia supaya mereka tidak tersesat. Dan kita sebagai umat muslim wajib membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran karena ia adalah sumber hukum dan termulia yang dapat menghibur hati di kala duka menerpa, memperkuat jiwa di saat lemah dan gundah gulana. Dan adapun firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Artinya, dan kami telah menurunkan di dalam Al-Quran obat penawar serta rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Isra ayat 82. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini kita melihat kenyataan di kehidupan
bahwa adanya orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran. Mereka tidak mempercayainya sebagai wahyu Allah. Sungguh tersesat orang-orang yang berpikiran seperti itu. Sebelum saya menutup pembicaraan ini, saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin sekalian untuk terus membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebelum saya menutup pidato singkat ini, saya ingin mengucapkan Yaumul Milad untuk pondokku tercinta, atau selamat ulang tahun bagi Pondok Al-Mubarak Pajok. Mungkin sekian pidato singkat dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, jangan cari yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The High School Principal, Mr. Abdul Muiz, the Magister of Education. Honorable, the High School Principal, Mrs. Endang Wayuningsi, STP. Honorable, the teachers, and my beloved audience. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. In the name of Allah. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praises be to Allah, the King of the King, the Lord of this universe, the Master of the day after. He has no partner. Peace and salutation to our Prophet, our noble character, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was brought us from the darkness to the lightness, from the bad moral to the good moral, namely Islamic religion. I'll never forget to thank Master Ceremony, who has given us the opportunity to deliver my speech in front of you all. I'm standing here. I will present my speech under the title, Looking for Science. You must know that looking for science is whole Muslim obligation. Even the humankind in the world. It is called by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is in this hadith. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. The question of knowledge is a duty incumbent on every Muslim, male and female, relied by Muslim. Why our Prophet Muhammad obligated us to looking for science? Anybody know? Because science is very important to our life. With science, we can conquer the creatures in this world, like mountain, sky, moon, sun, fire animal, and the planets. My beloved audience in this place, we can be leader of all creatures in this world. We can be the best because of our science. If we don't have, we will be like the other creatures. We will be foolish men and we do not know anything. So we will be worse than the creatures, as like I said above. That looking for science is very important in this life, because with science we will get the fortunate in the world or in the hereafter. Therefore, who will get the fortunate in the world, they must have science of world. So that who will get the fortunate in the hereafter, they must have science of religion and do it in daily life every day. Like said by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man arada al-akhirati fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. The meaning is, whosoever won the world, he shall have knowledge. Whosoever won the next world hereafter, he shall have knowledge. To and whosoever won the world and the next world hereafter, he shall have knowledge. From the speech of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we can to conclude that the important by man of life, because with science Allah want to remind mankind high rank.
Allah said in Holy Quran, Al-Mujadalah verses 11, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. The meaning is, Allah will exalt those who believe among you and those who have knowledge to high rank. Al-Mujadalah verses 11. My beloved audience in this place, because the knowledge to distinguish a man and animal, therefore the knowledge is very important by men of life. Allah said in Holy Quran that the first verses was done is verses, the meaning Al-A'la, and beginning with Iqra, the meaning is read. This is to indicate that reading is good method to get the science. Without reading, man difficult to get the knowledge. As human being, we have reason and intelligence. With this reason, we can look for signs that will make us different from animal. The other creatures like animal and plant are unable to looking for signs because they have no reason. That is why man is superior to other creatures. For example, man can conquer all creatures in this world, such as mountains, giant tree, wild animal, and so on. My beloved audience in this place, we can imagine, suppose if we had knowledge, will be the same as other creatures, even worse than they are. Look at a crazy man. He is worse than animal, isn't he? Time and place do not limit looking for signs. Holy Prophet said, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Seek knowledge out from the cradle until the grave. Utlubul ilmi walau kana bisin. Seek knowledge out in China. Islam ordains us long life. As long as we are still alive, we are still have obligation look for knowledge. Maybe that's all for the time being. I hope all audience have understand my speech well. Finally, I would like you to forgive me if I made mistake for my speech. Thanks a lot for your full attention to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladil qail. Alhamdulillahi akbar. Alladhi khalaqal kauna wa dabbar. Wa anzala fihi al-Qur'anu fil 'idati wal 'ibar. Wa arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa akhbar. Sayyidina al-mukhtab allati tawajjuhullahu bittajil waqar wa nawwarahu ala jami'il aqtar. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun nawal hadirat rahimakumullah. Awalan, hayya nashkuru ilallahi ta'ala alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan wa biha nastati' an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Wa thaniya, la ansa uwajhu syukran ila ra'isil jalsah alladhi qad a'tani furdatan thaminatan li an akhtuba amamakum jami'an bil lughatil arabiyyah tahta al-unwan kifahul hayah. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyun qala birrul walidain qultu thumma ayyun al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaihi. Wa ala hadzal hadithi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyinuna 'anil a'mali allati yuhibbuha Allah wa minha awwalan as-salatu ala waqtiha wa thaniha birrul walidain wa thalithuha al-jihadu fi sabilillah. Wa nahnu min khalqillah wajaba alaina an na'budallahi wahdah ka ida'i sholati munasiban bi waqtiha al-mukhtassah. Wa kadzalika an na'mala kulla wajibatana ma'al kamilah
Wa nahal Islamu ala kulli man yaksal wa la yurida ay yaf'ala shay'an ma. Walakinnal Islamu yu'allimuna likay nurida an nas'a li talabi shay'an li imla'i hawaijina. Ma'a ta'diyatis salati wal wajibatil ukhra sawfa nanalul ma'unata minallahi ta'ala. Falidhalika la yanbaghi lana tarku dzikri wad du'a ba'da shalah. Ma anna fihi waqtun mustajabatun lid-du'a. Wa bijanibi ada'i sholati ala waqtiha fawajibatuna nahwa walidaina nuti'uhuma idza umirna. Wa hadhihi al-maqalatu mutabiqan bima qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Rubama hada ma qadimnahu baina ladaikum. In wajadtum minni al-khata'at wal ghaladat utlubu minkumul afa wa syukran ala ihtimamikum akhiran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matesa rontasa niki kepala sekolah laba ustad ustazah mawati luape sebuah-buah pamada. Matesa rontasa ketua pengurus wali santri laba dong tua santri mahadir ainain ake. Matesa rontasa lenga saerwari doho pamada mamada mecikai. Inaro ama cinaro ani saelo ani balamada. Masaramba-rambana maita kawaram menaku sarumbu kasa madala ko itaroho kaso sarumbu halu rakandani pandai rumah Allah renta rapehe paneda eda weta pahun renta kusuku punaranggahi rasake sawa ubade takapoda ku ade tasimira liwa direnta kai solawat diru nabi mata raso ededu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matumbo selama guru namba mamboho kaira pakaronggang gahi karoa sampai sitaho kailaun agama Islam agama matahol usara'a ummah inaro ama cinaro angi saelo ari balamada ainain ake dihirim gagarantika diwoha itadahong moto mada nengoar karinga pahum prapentina jaga gahi sastra lapa budaya nai tercinta ededu budaya ro bahasan dai mbojo empu Cinaro angi iwara lapa balamada ndai ededu generasi penerus wancuku miris na diwoha ndai mboto diwoha masyarakat budaya ndai stoi nambora cinaro angi aku tanamborakain cinaro angi ededu ndai lawero pra wancuku majan kani bahasa atau ngahim bojo dahu di ngahegai pilalo jar kampon padahal di fikih si bandai ede warna di ciri khas ndai ade kurba dahu tabe hidir hawa rasandai contoh nyata papra penting jaga gahira budaya ndai cinaro angi saya ndai merasa kolar kuliah di rasa dahu inar aman ndai melalosa luar daerah negara dahu une edan keluarga salopon warsi warlakon sama rasan mau pracian rasa ke keluarga ndai ate lau ke dirasa dahu inaro ama cinaro angi saelo ari balamada di eta si bandai niki desa imka tuta kain budaya nai moto puto matua-tua sehingga mbora prina ro amandai mbora recit mbora adat ro budaya nai anak muda na carum padoho na niki paruga romo panipate kay naremi tinuara macau tanah apa genda tanah hadra padahal kapoda si aden dai kai tanah amande te dohore lo na incai ngupak
pakai morim wara one kai ilmu la kalonore wara toib manfaat diru generasi makento akelo anda di amal jariah dai wa osiramadeta inaro ama cinaro angi saelo ari balamada. Harapan Mada sebagai generasi penerus diru ba cinaro angi balamada. Maita rukurta jagaku budaya ro bahasan dai lain sindai cowali cinaro angie aina maja kani bahasa ndai ro lestarikan budaya dompu aina dahu dinggahi badau kampo aina maika bacencenci balepi budaya ro ciri khas daerah ndai aina ipidai maika ba Facebook maika pemori babuan aina ipidai maika ba WA di maika babu wakasiru di maika baterwo bahkan munene no racu bane madericu akan tanda kiamat kan nandai wati loa tangani kataho mangarana teknologi wausir dai mai kaina tirakam iu balan ai wati rumangin cepe angina minggu wati orang cepe angina hura wati rumbin cepe angina mbaa maka dari ede mai tamanfaatkan ku waktu satoi akhir sandak jawab pidato madam ora singgai eli madam mancara ro makan caru bala madam madara kangapu tai tadon coreta wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.